وأصحابه الأكرمين حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا كلها. اللهم يسر لنا أمورنا كلها. اللهم يسر لنا أمورنا كلها في دينك الخير إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين أجمعين. آج تاریخ شہر حیدرآباد میں میڈیا پلس کا ایک آڈیٹوریم کا افتتاح عمل میں آیا ہے. اس کے لیے ہمارے سید فاضل حسین پرویز اور نوجوان انجینئر اینڈ جرنلسٹ شہباز کی انتھک کوششوں سے ایک اچھا اور نئے ماڈرن ایکوپمنٹ کے ساتھ انفراسٹرکچر کے ساتھ یہ میڈیا پلیس آڈیٹوریم کے افتتاح عمل میں آیا. مجھے امید ہے کہ یہ میڈیا پلیس کے ذریعے کارپوریٹ کمپنیز اپنا اور جو بھی ریسرچ اسکالرس اور کافی لوگ جو میڈیا سے تعلق رکھنے والے ہیں, پریس کانفرنسز ہے, اس کے لیے بہت مفید ہوگا کیونکہ 100 ممبرس اینڈ ساؤنڈ سسٹم, لائٹنگ, ایوری تھنگ از آج کے حالات سے مسابقت سے یہ بنائے گئے. ان کے لیے میں فاضل حسین پرویز کو اور شہباز کو مبارکباد دیتا ہوں. آج میڈیا پلس آڈیٹوریم کا یہاں پر افتتاح میں آیا, جس میں بہت ہی حیدرآباد کی سرکردہ شخصیتوں نے یہاں پر شرکت کی. دراصل آڈیٹوریمس کی حیدرآباد میں, کیونکہ حیدرآباد ایک تہذیبی شہر ہے, علم و ادب کا گہوارہ ہے, یہاں پر پرانی تہذیب کو احیا کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے, لیکن یہاں پر آڈیٹوریمس کی بہت کمی تھی. خاص طور پر تہذیبی جو پروگرامس ہوتے, ثقافتی جو پروگرامس ہوتے, تو اس حساب سے پرانے شہر میں اور نئے شہر میں, تو پرانے شہر میں ایک آڈیٹوریم اردو اکیڈمی کی جانب سے ہم لوگوں نے تعمیر کروایا تھا, لیکن نئے شہر میں خاص طور پر پروگرامس کرنے کے لیے جیسے کہ کتابوں کی رسم اجرا ہوتی ہے, چھوٹے مشاعرے ہوتے ہیں, تہنیتی جلسے ہوتے ہیں, اس طرح کے بہت سارے ایکٹیویٹیز جو نئے شہر میں ہوتے ہیں, اس کے لیے یہاں پر کوئی آڈیٹوریم باضابطہ ساؤنڈ پروف, ایئر کنڈیشن اور اچھا سسٹمیٹک کوئی آڈیٹوریم یہاں پر نہیں تھا, جس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہو رہی تھی کہ کوئی پروگرام اگر ثقافتی پروگرام چھوٹے پیمانے پہ رکھنا ہے 100-150 لوگوں کی کیپیسٹی کا, تو اس کے لیے یا تو کوئی ہوٹل میں ارینج کرنا پڑ رہا تھا یا تو پھر ہمارے پرانے شہر کے آڈیٹوریم میں. تو یہاں پر جناب فاضل حسین پرویز صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے میڈیا پلس کا یہ جو آڈیٹوریم یہاں پر بنایا گیا ہے, یہ بہت خوشائن بات ہے. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آڈیٹوریم ہمیشہ بک رہے گا, کیونکہ ہر روز یہاں کوئی نہ کوئی پروگرام حیدرآباد میں نئے شہر میں ہوتا ہے. کبھی کتاب کی رسم اجرا ہوتی ہے, تو کبھی مشاعرہ ہوتا ہے, یا کوئی انجمنوں کے پروگرام ہوتے ہیں, یا اس پر تو یہاں پر تو ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں, کوچنگ کلاسز بھی کر سکتے ہیں. میڈیا والوں کے لیے بھی ایک اچھا سینٹر ہے, خاص طور پر پریس کانفرنس رکھنے کے لیے. تو میں جناب فاضل حسین پرویز صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی کاوشوں کی وجہ سے اس آڈیٹوریم کی بہت ہی خوبصورت آڈیٹوریم کی یہاں پر تعمیر عمل میں آئی اور آج اس کا افتتاح ہے. تقریباً 130 افراد کی گنجائش کا آڈیٹوریم کہیے یا کانفرنس ہال, یہ ہارٹ آف دا سٹی میں ہے. اور اس کی سب سے اچھی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر پارکنگ وغیرہ کی سہولت ہے,
वरना आमतौर पर पार्किंग न होने की वजह से कई कॉन्फ्रेंस हॉल नाकाम हो गए। चूँकि हमारा मीडिया हाउस है तो आए दिन हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, सेमिनार्स के लिए इस किस्म की हाल की ज़रूरत थी, और अक्सर हम मुख्तलिफ होटल्स में करवाते थे जो बजट से बाहर होते थे, जो क्लाइंट्स के बजट से बाहर होते थे। तो हमने एक ऐसे ऑडिटोरियम तामीर करने का इरादा किया जो अफोर्डेबल रहे, जो इकोनॉमिक बजट के लिहाज से रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे एक साउंड प्रूफ और कवर एयर कंडीशन ये ऑडिटोरियम बनाया है। इंशाल्लाह यहाँ पर हर किस्म के प्रोग्राम हो सकते हैं, तहज़ीब शाइस्तगी के दायरे में होते हुए, जो कौमी इत्तेहाद, मिली इत्तेहाद के लिए होंगे, सेमिनार्स हो सकते हैं, या मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के लिए यहाँ पर डिबेट का भी हम इंतज़ाम कर सकते हैं। ये पहला ऑडिटोरियम है जिसमें हमने 5 पोडियम्स रखे हैं, बैक वक्त 5 लोग डिबेट में हिस्सा ले सकते हैं। और अक्सर टीवी चैनल्स के स्टूडियोज़ या तो शहर से दूर है या काफ़ी फासले पर है, तो ये हार्ट ऑफ द सिटी है। यहाँ पर हम लोग टीवी चैनल भी किसी का इंटरव्यू यहाँ पर दे सकते हैं या कोई डिबेट अरेंज करा सकते हैं। मुख्तलिफ स्टडी सर्कल्स हैं, चाहे गवर्नमेंट के हो या प्राइवेट सेक्टर के हैं, वो भी जो है यहाँ पर हमारे पास ट्रेनिंग क्लासेस, कोचिंग क्लासेस करवा सकते हैं यहाँ पर, और वर्कशॉप हो सकता है यहाँ पर, मुशायरे हो सकते हैं, तहरीरी तकारीब है, किताबों की रस्म जराई है। आमतौर पर ये देखने में आता है कि बड़े बड़े हाउस होते हैं मगर शुरा की तादाद बहुत कम रहती है। तो हमने इतनी गुंजाइश रखी है कि जितने आजकल आते हैं, तो इंशाल्लाह ये अदबी, तहज़ीबी और सकाफ़ती मरकज़ बनेगा। और अल्लाह का शुक्र है कि इसके इफ्तिताह से पहले ही से काफ़ी लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आज जनाब खालिद साहब, जनाब जाहिद अली खान साहब, जनाब अब्दुल शबीर साहब, प्रोफेसर रशीद शुक्र साहब जैसे सरकार द्वारा मुख्तदर शख्सियात ने हमारे इफ्तिताई इजलास में शिरकत की, हमारी हिम्मत अफजाई की। एक तरह से अप्रिसिएशन भी है और हमारे काम का रिकग्निशन भी है। इंशाल्लाह